Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ituturo ko kung paano nga ba makita ang story archive sa Instagram. So, let's do it. So, ang first step natin, itap lang natin tong Instagram app natin. And then, kung makikita nyo yung profile nyo dito sa lower right side, so pindutin nyo lang yan. And then dito, makikita nyo naman yung 3 lines dito sa upper right side. So, itap nyo lang yan. So ayan guys, dito naman makikita nyo yung archive dito sa baba ng save. So pindutin nyo lang yan, and then dito guys makikita nyo na yung stories archive nyo. So ayan. So ganun lang naman kadali makita ang stories archive guys sa Instagram. At ayun lang. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!